छात्र छात्री को शुभ संध्या। वर्तमान आम आलोचना करवा वार्ता कविता विषय। कवि होती सच्चिदानंद राउतराय। से 1916 मसीह खोर्धा जिलार गुरु जंग ग्राम जन्मग्रहण करथिले। आधुनिक ओडिया कवितार एक नूतन चेतनार वार्ताबह थिले सच्चिदानंद राउतराय। तांकर लोकप्रिय संक्षिप्त नाम थिला सच्ची राउतराय। मन रख तांको समस्ते सच्ची राउतराय नाम चिन्ही थिले बा जानी थिले। विशिष्ट कवि और गाल्पिक भाव में परिचित लाभ करथिले। से किशोर बयसरु साहित्य साधना करी प्राय दीर्घ 60 वर्ष धरी ओडिया साहित्यर विभिन्न विभाग को से रिद्धिमंत करिसंती। पल्ली प्रकृति ठारू आरंभ करी साम्यवादी चेतनार रूपकार भाव में ख्याति रही तांकर। रोमांटिक सबुज गोष्ठीर प्रभावरु कविता रचना आरंभ करी परवर्ती काल रे प्रगतिवादी और आधुनिक कवि भाव में से प्रसिद्ध अर्जन करिसंती। से 1986 मसीह भारतर श्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत होइथिले। किए सच्चिदानंद राउतराय केते मसीह 1986 मसीह को पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मन रख पिला माने। तांकर एबे रचना संभार गुड़िक देखा। सच्चिदानंद राउतराय रचना संभार। तांकर रचना संभार रे कविता गुड़िक थिला पाथेय, पूर्णिमा, बाजीराउत, अभियान, रक्तशिखा, पल्लीश्री, अभिज्ञान, भानुमतिर देश, पांडुलिपि, स्वगत, कविता 1962, कविता 1969, कविता 1971, कविता 1974, कविता 1983, कविता 1985, कविता 1987 और कविता 1990। ता सहित तांकर गोटे उपन्यास थिला चित्रग्रीव। तांकर गल्प गुड़िक थिला मशाणीर फूल, माटीर ताज, छाई, मांकड़। से बहुत नूतन गल्प मध्य लिखिथिले। प्रबंध गुड़िक थिला साहित्य मूल्यबोध, साहित्य विचार और मूल्यबोध और आधुनिक साहित्यर केतोटी दिग। और तांका आत्मजीवनी पुस्तक थिला उत्तर कक्ष। एबे आमे देखिबा वार्ता कविता संपर्क रे। वार्ता कविता संपर्क में देखिबा वार्ता कविता सच्चिदानंद राउतराय पांडुलिपि पुस्तक गृहीत। मन रख समस्ते तांकर इटा पांडुलिपि पुस्तक आसी अछि। पांडुलिपि पुस्तक आसी अछि। को कविताटी वार्ता कविताटी। एठी आमे वार्ता कवितार विषय वस्तु विषय आलोचना करिबा जे दासत्व बंधन रे निष्पेषित माने कोन अत्याचारित। दासत्व बंधन रे निष्पेषित मनीष मानकु कवि एथिरे मुक्तिर स्वप्न देखाउछंती। अर्थात एठी जो लोक माने दासत्व हेकिना जो लोक मानकर बा दासत्व अवस्था थिले बा अत्याचारित अवस्था थिले से लोक मानकु मुक्तिर स्वप्न देखाउछंती किए कवि सच्चिदानंद राउतराय। अत्याचारी मानक ठारू मुक्ति पाई व्यक्ति को आत्मोत्सर्ग करिया पड़िबो बोली कवि कहछन। जदि सेही लोक मानक ठारू तमे मुक्ति पाइबा चाहुच बा मुक्ति पाइबा को जदि तमे स्वप्न देखुछ ताहाले तमे किछि ना किछि तम आडू करिया को पड़िबो बोली मनीष मानक से कहउछंती। तो एठी आमे देखिबा वार्ता कविता विषय कविता को जीवा। कविता रे आमे देखिबा वार्तार अर्थ हैला कोन संवाद बा खबर देवा बा संवाद देवा। तो शताब्दीर सिंहद्वार आसी अछि दूत आनी अछि वार्ता भविष्यतर। शताब्दीर सिंहद्वार दूत आसीछि। दूत प्रेरण होइके आसीछि कोठू सिंहद्वार आसीछि। से कोन नेकी आसीछि भविष्यतर वार्ता नेकी आसीछि। एठी कविताटी से नाटकीय भंगी रे वर्णना करछन्ती कवि। जीवनर संभावना जही मूर्तिमान नाही जही प्राचीर प्रांतर। अर्थात आमर जेमिति कि अतीत काल रे राजा महाराजा मानक को जेतेबेले वार्ता आसुथुला बा वार्ता नेकी किए आसुथुला दूत आसुथुला। तो विभिन्न प्रकार वार्ता नेकी आसुथुला। तो सेमिति सिंहद्वार आसीछि जणे दूत कोन नेकी आसीछि भविष्यतर वार्ता। जीवनर संभावना जही मूर्तिमान भविष्यतर संभावना सेठी अछि। भविष्यतरे सेमानक जीवन उज्जवल हबो। से माने गोटे शोषणहीन श्रेणीहीन शोषणविहीन बा शोषणहीन श्रेणीहीन समाज में से माने गोटे गठन करिवे। सेही वार्ता नेकी आसीछि। किए आसीछि दूत आसीछि। जीवनर संभावना जही मूर्तिमान मूर्तिमान अर्थ कोन मूर्ति विशिष्ट बा देहधारी। तो से आसीछि आसिकी से कहूची से दूत आसी कहूची जे आउ समाज रे जो अत्याचार तो अवस्था जो लोक माने अछिंती आ अत्याचार रहिबो नाही उच्च नीच रहिबो नाही भेदभाव रहिबो नाही राजा प्रजा एमती किछि धनी गरीब आ किछि भी रहिबो नाही। से भविष्यतर संभावना को नेकी से आसीछि। नाही जही प्राचीर प्रांतर नाही जही प्राचीर प्राचीर माने कोन
ପ୍ରାଚୀର ମାନେ ହେଲା ପାଚେରୀ, ପ୍ରାନ୍ତର ମାନେ କ'ଣ ପଡ଼ିଆ। ଆଉ ପାଚେରୀ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ପଡ଼ିଆ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୀ ଗରିବର ପାଚେରୀ ନଥିବ, କେବଳ କ'ଣ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଥିବେ। ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ, ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ। ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ, ହେ ମାନବ ଶିଶୁ ତମାନେ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଜାଗି ଉଠ। ଜାଗ୍ରତ, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଅଛ, ସୁପ୍ତ ମାନେ ଶୋଇ ଅଛ ତମେ, ଏବେ ଜାଗି ଉଠ ବା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସ। ଜାଗ ହେ ନର ବ୍ରହ୍ମ। ନର ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ନର ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଦେବ ଶକ୍ତିକୁ ନର ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ତମେ ସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଦେବ ଶକ୍ତିକୁ ତମେ ଜାଗ୍ରତ କର। ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ଭିତରେ ଥିବା ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ପାର୍ଥିବ, ସାମାଜିକ ବା ମାନବିକ ଶକ୍ତିକୁ ତମେ କ'ଣ କର? ଜାଗ୍ରତ କରାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ ଗୋଟେ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବ। ବା ତମେ ସବୁ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ବୋଲି କିଏ ଆସି କହୁଛି? ସେଇ ଦୂତ ଆସି କହୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା ବା ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସି କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଜାଗି ଉଠ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ତମେ ଦେଖ, ଆଉ ଜାଗି ଉଠ ସମସ୍ତେ ବୋଲି କହୁଛି ସେଇ ଦୂତଟି। ପାରାଗ୍ରାଫ, ଦୃଢ଼ ହୁଅ ରୂଢ଼ ହୁଅ ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହୀନ ଦାସ ତୋର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୃଢ଼ ହୁଅ। ଦୃଢ଼ ହୁଅ ମାନେ ଶକ୍ତ ହୁଅ ବା କଠିନ ହୁଅ। ରୂଢ଼, ରୂଢ଼ ମାନେ ରୁକ୍ଷ ବା କର୍କଶ ହୁଅ। ତୁମେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ସରଳ ଥିବ, ତୁମ ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବେ, ଆଉ ତୁମେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁଥିବ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଦୃଢ଼ ହୁଅ ବା ଶକ୍ତ ହୁଅ, କର୍କଶ ହୁଅ। କର୍କଶ ହେଇକିନା କ'ଣ କର? ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ତୁମ ଉପରେ ହେଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ଯୁଗ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ହୀନ ଦାସ ତୋର। ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିନା କ'ଣ ଥିଲ? ଯେଉଁ ଗୋଲାମୀ ପ୍ରଥାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଥିଲ ବା ଯୋଗ ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରଥାରେ କ'ଣ ଥିଲ? ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିଲ। ସେଇ ଆଜି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ତାର କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ପଚାର ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର। ତୁମେ ପଚାର, କେଉଁ କଣ୍ଠରେ? ପୁଣି ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ, ଦୀପ୍ତ ସ୍ୱରରେ, ତେଜମୟ ସ୍ୱରରେ ତୁମେ ପଚାର ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ବା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କାହିଁକି ତୁମକୁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ? କିମ୍ପା ଥିଲା ଲୌହ କାରାଗାର। ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ ଏଠି ବେଡ଼ି, ଲୌହ କାରାଗାର ମାନେ ଲୁହାର କାରାଗାର ବା ବନ୍ଦୀ ଘର। ତୁମକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖିଥିଲେ ବା ତୁମକୁ କାହିଁକି ବେଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିନା ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ? ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଛି ପଚାରିବାର। ତୁମେ ସବୁ ପଚାର। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ତମର ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ତୁମର ମୁକ୍ତିର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଆଜି ତେଜମୟ କଣ୍ଠରେ ପଚାର ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହଁ? ମୁକ୍ତି ଚାହଁ ବା ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ତୁମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରର ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାରାଗ୍ରାଫ। ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି।